ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେସିସି ବା କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଷାନ ସମନିଧି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍‌ବିଆଇର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେସିସି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କେସିସି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି ବା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, ସେହି ସବୁର ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ କେସିସି କାର୍ଡ଼ରୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍‌ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତ ଏହି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନେବେ ନା, ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀଟିଏ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯାଇକି ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଥରେ ଆପଣମାନେ କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କେସିସି କାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେସିସି ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫର୍ମ, ତ ସେହି ଫର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଫର୍ମ କେମିତି ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏହି ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଫର୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବେନିଫିସିଆରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍‌ବିଆଇ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରଖିବେ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ। ଧରାଯାଉ ଆମର ଏସ୍‌ବିଆଇ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏସ୍‌ବିଆଇ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖିବେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତା ଅଛି, ତ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଟୁ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ଏସ୍‌ବିଆଇ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ଟୁ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଏସ୍‌ବିଆଇ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାମ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଏ କଲମ୍। ଏ କଲମ୍‌କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବି କଲମ୍‌ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେସିସି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଆପ୍‌ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ
ताले एटा आपण मानकु पुराना एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट कर शो करिवो। तेणु यार जदि पीडीएफ आपण माने पाइबा पई चाहुचंती मु हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देबी। सेठी आपण माने जॉइन हे जांतु जोंठी कि आपण मानकु फ्रेश जोटा कि रहिची पीएम किसान लो केसीसी कार्ड पई तार पीडीएफ आपण मानकु मिलि जिवो। तापर देखंतु आपण मानकर जो बी ऑप्शन रहिची टाइप ऑफ केसीसी अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड अर्थात आपण माने जो केसीसी लोन नेबे सेटा कोन टाइप रो गुटे रहिची इश्यू ऑफ फ्रेश केसीसी गुटे रहिची एनहांसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग लिमिट आ गुटे रहिची एक्टिवेशन ऑफ इनकॉर्पोरेटिव केसीसी अमाउंट अर्थात ये कौन कह जदि आपण माने नुआ आवेदन करछंती ताले फ्रेश रे क्लिक करिवे। जदि आपण मानकर पूर्वरु केसीसी कार्ड अछि तार लिमिट आपण माने बढ़िया पई चाहुचंती ताले सेकंड ऑप्शन ले क्लिक करिवे। थर्ड ऑप्शन रहिछि जदि पूर्वरु आपण मानकर केसीसी अकाउंट थिला ता वर्तमान क्लोज हे जाइछि ताको आपण माने जदि रिएक्टिवेट करिया पई चाहुचंती थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करिवे। तापर रहिछि अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड एटी आपण माने केते अमाउंट रो लोन नवा पई चाहुचंती ता मेंशन करिवे। तापर रहिछि एप्लिकेशन एप्लिकेंट कर डिटेल्स जेमिति कि आपण मानकर नाम तापर रहिछि पीएम किसान बेनिफिशियरी कर अकाउंट नंबर अर्थात जो अकाउंट नंबर आपण माने पीएम किसान योजनार टंका पाउचंती ता सहित देखंतु एठी आपण मानकु दुईटी इंश्योरेंस दिया जाउची। गुटे रहिछि पीएम एसबीआई जोटा कि आपण मानकर 20 टंका काटिबो प्रत्येक वर्ष आ गुटे रहिछि पीएम जेजेवाई जोटी आपण मानकर वर्षकु 436 टंका आपण मानकर ऑटो डेबिट हबो जोंथिरे 2 लाख टंकार आपण मानकर गुटे इंश्योरेंस कवरेज रहइबो। एटा आपण मानकु एही स्कीम अधीन रे करिया पई पड़िबो। जदि पूर्वरु आपण माने करिचंती ताले सेठी आपण माने खाली टिक कर देबे नले से ऑप्शन को आपण माने छाडी देबे। तापर देखंतु रहिछि आपण माने जो केसीसी लोन नेबे पूर्वरु आपण मानक नाम रो कोनोसी लोन अछि कि जदि आपण माने कोनोसी बैंक कोऑपरेटिव बैंक बा अदर सोर्स रो किछि लोन नैचंती ताले एठी आपण माने मेंशन करिवे। केसीसी लोन नैचंती कि अलगा किछि लोन नैचंती ता एठी आपण मानकु मेंशन करिया पई पड़िबो। केते आपण मानकर टंका पेंडिंग अछि सब किछि डिटेल्स एठी मेंशन करिवे। तापर देखंतु आसिला पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लिकेंट एंड क्रॉप अर्थात जे एप्लिकेंट जे आवेदन करिवे तांको निज नाम रे जमी थिबा दरकार। जेहेतु फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टॉक रो फार्मर आईडी आपण माने करिचंती तो सेही हिसाब रे आपण मानकर नाम रे जो सब जमी अछि सेही जमी रो डिटेल्स एठी आपण माने देबे जोंथिरे आपण मानकर कोन रहइबो ना विलेज नेम सर्वे नंबर बा खाता नंबर आपण मानकर निज जमी अछि जोटा कि ऑन बोली सिलेक्ट करिवे केते एकर आपण मानकर रहिछि आपण मानकर खरीफ ऋतु केते करचंती रबी क्रॉप केते करचंती सब किछि डिटेल्स एठी आपण माने मेंशन करिवे। तापर गुटे रहिछि केसीसी टू फिशरी एंड एनिमल हजबेंडरी फार्मर जो माने कि पशुपालन बा मत्स्य चाष करचंती सेही फार्मर मानकु मध्य केसीसी पाउचंती जेहेतु पीएम किसान पई एटा इनक्लूड नुहे तेनु एटा को आपण माने स्किप कर देबे। तापर रखै देखंतु सिक्योरिटी पर्पस टू बी ऑफर्ड अर्थात सिक्योरिटी पर्पस रे आपण माने कोन दउचंती एटी आपण मानकर सिक्योरिटी पर्पस रे केवल लैंड रो डिटेल्स दिया जाउची। जदि आपण माने एटा जानि पारनांती ताले एटा स्किप कर देबे। आपण मानकु सेठी बैंक रे जो अधिकारी रहिचंती से आपण मानकु ए विषय रे डिटेल्स कहि देबे। तापर देखंतु डिक्लेरेशन रहिची डिक्लेरेशन देला परे एटी आपण मानकर सिग्नेचर रहइबो एवं आपण माने थंब इंप्रेशन देबे। तो एई सब डिटेल्स आपण माने फिल अप कला परे एई फॉर्म को नै आपण मानकर जो अकाउंट रे पीएम किसान योजना रो टंका आसुची सेही अकाउंट रे आपण मानकर एई फॉर्म टी सबमिट करिवे जहा फल रे परवर्ती समय रे आपण मानकर केसीसी अकाउंट एक्टिव हे पारिबो। देखंतु प्रोसेस बहुत इजी अछि किंतु बैंक रे बेले बेले आमे देखिचु जते बेले आमे जाउचु आपण मानकु साधारणतः लोन मिलि न थाए किंतु जदि आपण माने पीएम किसान योजना रो हिताधिकारी एवं आपण मानक पाखरे एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अछि ताले एटा आपण मानकु इजीली मिलि पारिबो। एनै मध्य केंद्र सरकार तरफ पूर्वर सबु बैंक को गाइडलाइन दिया जाइछि। तेणु जदि आपण मानकर लोन लो आवश्यकता अछि एवं पीएम किसान लो आपण माने बेनिफिशियरी निहाती आपण माने एई फॉर्म को नै बैंक रे सबमिट करंतु जहा द्वारा कि आपण माने केसीसी कार्ड पाई पारे। तेणु यह थिला केसीसी कार्ड ऊपर डिटेल्स। आशा करूची वीडियोटी आपण मानकु निहाती इन्फॉर्मेटिव लागिथिबो। तो जदि वीडियोटी भल लागिछि चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं यार पीडीएफ सब पाइबा पई हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे जिवे। धन्यवाद।